बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर नबीर आला हज़रत ख़ानदान आला हज़रत शहज़ादा आला हज़रत ताज मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मन्नान रज़ा क़िबला मन्नानी मियाँ को मुबारकबाद कहने के लिए ही बनाई जा रही है। और मैंने इसके लिए अपना दीनी और मिली और मजहबी फरीज़ा समझा कि जो शख्स इतना बढ़ चढ़ के काम कर रहा हो, मिल्लत के लिए, मसलक के लिए इस कदर कुर्बानियाँ पेश कर रहा हो, उनके लिए मुबारकबादी के चंद अल्फाज तो होना ही चाहिए। इस साल जो हज़रत मन्नानी मियाँ क़िबला ने काम किया है और क़ियादत का जो तकाज़ा है उस तकाज़े को जो इन्होंने पूरा किया है, इसके लिए वो इस कदर मुबारकबाद के काबिल हैं कि जितनी मुबारकबादियाँ उनकी खिदमत में नज़र की जाएँ, मैं समझता हूँ कि वो उनके लायक हैं। मरारा मतहरा, कछाछा मुक़द्दसा, मुबारकपुर और इन तमाम मराकज़ अहले सुन्नत को, बिलग्राम शरीफ वग़ैरह तमाम मराकज़ अहले सुन्नत को इकट्ठा करने का और इन तमाम मराकज़ के मुक़्तदी पेशवायान को और वहाँ के सरबराहान को, सज्जादगान को एक दूसरे से जोड़ने का जो वो काम कर रहे हैं, ये उन्हीं का जिगर है और उन्हीं का यह हौसला है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इस साल जो जामिया नूरिया में ज़र एहतमाम हज़रत मन्नानी मियाँ क़िबला जो उर्स रज़वी का एहतमाम हुआ है, वो तारीख़ी एतबार से यकीनन व काबिल ज़िक्र प्रोग्राम हुआ है। वो जलसा, वो कॉन्फ्रेंस, वो उर्स यकीनन तारीख़ी एतबार से वो मुनफ़रिदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात जो हुई है कि दो खानवादों के बीच में जो दूरियां थीं और महसूस किया जा रहा था कि अहले सुन्नत व जमात के दो ख़ैमे अलग अलग हो चुके हैं, उसको इन्होंने इस बार कल आदम करार दिया। खानकाह कछाछा मुक़द्दसा से हज़रत अल्लामा हाशमी मियाँ क़िबला गाज़ी मिल्लत तशरीफ़ लाए और उनके बाजू में हज़रत ताज मिल्लत मन्नान रज़ा मन्नानी मियाँ क़िबला तशरीफ़ फरमा थे। जलसे का, स्टेज का ये हुस्न, ये हसीन मंज़र, ये दिलकश नज़ारा देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सुन्नियों के दिल बाग बाग तो यकीनन ही हो गए होंगे। और जो इत्तेहाद के दाई हैं, इत्तेहाद के कायल हैं, जो इत्तेहाद के चाहने वाले हैं, मैं समझता हूँ उनके गुलशन हयात में यकीनन बहार जाँ फ़िज़ा चल गई है। हज़रत मन्नानी मियाँ क़िबला का यह हुस्न इक़दाम सराहने के काबिल है, काबिल तबरीक, काबिल तहसीन है। उन्होंने मुझे भी साल गुज़श्ता दावत पेश फरमाई थी, मगर मैं अपनी मसरूफ़ियात की बुनियाद पर और किसी मजबूरी की बुनियाद पर हाज़िर नहीं आ सका था। इस बार भी अल्लामा तौक़ीर रज़ा शेर हिंदुस्तान, अल्लामा तौक़ीर रज़ा क़िबला की तरफ से भी दावत आई थी, मगर मैं नहीं हाज़िर हो सका। लेकिन मैं वहाँ के मनाज़िर को अपनी आँखों से देखा, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, तबीयत बाग बाग हो गई और तबीयत झूम झूम गई। तो एक तहरीर भी इस मौके पर शाये हुई है। उस तहरीर का जो दूसरा नंबर है वो इतना बुनियादी नंबर है कि अगर उस पर आदमी गौर करे, उसके मुताबिक चले, तो सारे इख्तलाफात यकसर ख़त्म हो जाएंगे। चूँकि अभी मुबारकपुर हो, बरेली शरीफ हो या कछाछा मुक़द्दसा हो या दीगर खानकाहों के दरमियान जो ज़रा तनाव देखने को मिल रहा है, या बहुत सारी अहम शख्सियात के दरमियान जो कुछ तनाव देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ़ मसाइल फ़रइया फ़िक़हिया इज्तिहादिया की बुनियाद पर, मसाइल फ़रइया में इख्तलाफ की बुनियाद पर यह तनाव, और फिर एक दूसरे के मानने वाले इस कदर बेलगाम हो गए, इस कदर उनकी ज़बानें लंबी हो गई कि उन्होंने अपने फ़रीक़ मुखालिफ को क्या से क्या नहीं कह दिया, उनको फासिक फाजिर कहा, उनकी तदलील किया, गुमराह कहा, यहाँ तक कि उनकी तकफीर तक कर डाला। तो ये फ़ुरूई मसाइल में इख्तलाफ की बुनियाद पर ही ये सारे नताइज सामने आए और ये कई सालों से, तकरीबन 2 दहाई से मेरे अंदाज़े के मुताबिक फ़ुरूई मसाइल में इख्तलाफात को लेकर के खानकाहें आपस में तकसीम हो गईं, मराकज़ आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अगर इस बुनियाद पर अमल कर लिया जाए तो ये तमाम जुदाइयाँ, ये दूरियाँ और एक दूसरे से कशीदगी, एक दूसरे से बरहमी, ये सारी के सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और एक दूसरे के साथ शिरो शकर होकर रहने लग जाएंगे। सुन्नियत में मजबूती आएगी, इस्तेहकाम आएगा, सुन्नियत में एक नई बहार आएगी, नई फ़ज़ा कायम होगी और सुन्नियों को महसूस होगा कि वाकई में यकीनन हम सवाद आज़म थे और हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे।
مثال کے طور پر 2 نمبر میں یہ کہا گیا کہ فروعی مسائل کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تفسیق و تضلیل نہیں کر سکتے، اس پر اگر مضبوطی سے قائم رہا جائے تو تمام اختلافات کی حیثیت رحمت کی بن جائے گی۔ اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے، یقیناً رحمت کی جلوہ گری بھی نظر آئے گی۔ ٹی وی کا مسئلہ ہو، چین والی گھڑی کا مسئلہ ہو، کملی کا مسئلہ ہو، تصویر کشی ویڈیوگرافی کا مسئلہ ہو، دیگر مسائل جو بھی ہیں وہ تمام کے تمام مسائل زحمت بن کر نہیں بلکہ قوم کے سامنے، اہل سنت کے سامنے رحمت بن کر آ جائیں گے، چونکہ اس پر عمل شروع ہو جائے کہ فروعی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر کوئی کسی کو کافر کہنا تو بڑی بات، فاسق بھی نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے ناپسندیدہ کلمات الفاظ بھی نہیں استعمال کر سکتے۔ اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کا احترام کیا جائے گا، جیسے کہ ماضی میں ہوا ہے، ہمارے اکابر کے دور میں ہوا ہے، ائمہ کرام مجتہدین اعظام کے دور میں ہوا ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں مسائل میں امام اعظم کا اپنے شاگردوں سے اختلاف ہوا، صحابین نے اختلاف کیا، امام ابو یوسف نے اختلاف کیا، امام محمد نے اختلاف کیا، ایک نہیں سینکڑوں مسائل میں اپنے استاذ کا اختلاف کیا، اور استاذ کی طرف سے بھی اپنے شاگردوں کے خلاف مسائل ہوئے، لیکن ان اختلافات کے باوجود بھی کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ ان حضرات، ان نفوس قدسیہ کے درمیان جھگڑا تھا، تنازع تھا، اختلاف تھا، دوریاں تھیں، نہیں۔ استاذ کا احترام، شاگرد کے ساتھ شفقت، استاذ کا احترام، یہ ساری چیزیں برقرار رہیں، احترام برقرار رہا اور یہ حسین سلسلے چلتے رہے۔ لہذا اسی سلسلے کو آج اگر جاری رکھا جائے اور اسی سلسلے حسین پر آج بھی چلا جائے کہ فروعی مسائل میں اختلافات کے باوجود بھی کوئی کسی کو برا کہنا تو بڑی بات، ناپسندیدہ الفاظ سے بھی اگر یاد نہ کریں تو دیکھ لیجئے کیسی خوشگوار فضا قائم ہوتی ہے، سنیت میں محبت کی فضا قائم ہوگی، اور تمام اہل سنت و جماعت محسوس کریں گے کہ ہم سواد اعظم ہیں، عملی طور پر محسوس کریں گے۔ لیکن اگر اس طرح سے فروعی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا سلسلہ باقی رہا، اپنے معتقدین اور مریدین اور وابستگین کو منع نہیں کیا جا سکا، تو پھر سواد اعظم صرف کہنے کو رہ جائیں گے، لیکن زمینی سطح پر عملی شکل میں سواد اعظم نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نمبر 2 میں جو تجویز پاس ہوئی ہے کہ فروعی مسائل میں اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تفسیق و تدلیل نہیں کر سکتے، اس پر مضبوطی سے رہا جائے، مضبوطی سے اس پر قائم رہا جائے، تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ جس طرح کل بھی سنیت میں بہار و نکھار تھی، آج بھی سنیت میں بہار و نکھار محسوس کی جائے گی۔ سواد اعظم ہم تھے تو سواد اعظم ہونے کا احساس بھی کیا جا سکے گا، یہ محسوس طریقے پر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔